ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जीवमुक्ति भागवत चतुर्दश अध्याय। श्री नारद उवाच। शुणतु प्रभु भोलानाथ, जहा कहिल सबु सत। आहुरी संदेह हेउची, कथा गोटिए बाकी अछि। कहिल सुत सहोदर, पूर्वरे शत्रुटी जीवर। ताहा बुझाई कहिबारु, संशय गला मो मनरु। भारी जासे अटई किस, जानिले तुटिब संदेश। गृहस्थ भारी जा किपरि, जणे पुरुष जणे स्त्री। पूर्वे दुहे किस कले, काहिकी पति पत्नी हेले। पत्नी न थाई शुभ कार्य, करिले नुह इति पूज्य। पतिर अर्धांगिनी भार्या, पत्नी न थाई नुहे पूजा। पितृकार्य रे जाग यज्ञे, पत्नी बसिले बाम भागे। शुभ कार्यटी सबु होई, नहेले अकार्य हुई। सेहु केमंत हेला काल, बुझाई कुहंतु सकल। ता लागी धन जन सुत, कुटुंब बढ़ई बहुत। पत्नी न थाई गृहवास, कले सकल जाए नाश। ब्रह्मा विष्णु जे महेश्वर, गंधर्व राक्षस किन्नर। समस्ते सपत्नी अटंती, सेमाने काल की नुहंती। स्त्री माने टिके उपरी, पुरुष मन नियंती हरि। स्त्री को देखिबा मात्रक, पुरुष हुअंती कामुक। एथिर भावा को कहिब, शुणिले मोर भ्रम जीव। श्री शिव उवाच। शुण नारद मन देई, बुझाई तोते देवी कही। देवगणक जेते नारी, काल नुहंती केउ परी। देव मानवे अगोचर, लेखाटी वेदर मध्यर। सृष्टि प्रलय थिला होई, नथिले सूर्य चंद्र केही। नथिले पशु पक्षी मान, नथिले भूत प्रेत गण। नथिले तृण तरुलता, नथिले स्वर्गर देवता। नथिले बसुर, नथिला पृथ्वी समीर। नथिले जल चरमान, अंधार 14 भुवन। एही समये नारायण, लक्ष्मी को सांगरे घेनीण।
क्षीर समुद्र मध्ये हरि से शंख परे निद्रा करी कमला पाद मंचाळंती जोग निद्रारे हरि थांती जुग कु जुग एहि मत निद्रारे थाई गोपीनाथ निर्जीवनी शब्द संसार दश दिगजे अंधकार सृष्टि सर्जना करिबाकु श्रीहरि कहिले लक्ष्मींकु पूर्वे सर्जीवा सृष्टि थिला जल बहुले नाश गला एबे नूतन सृष्टि करी संसार रख पूर्व परी हेमंत कही नारायण निराकारंकु कले ध्यान संतोष होई निराकार कहिले शून्यर मार्गर वेद रहिछि ब्रह्मा हात ताहाकु कर तु ही जात वेद प्रकारे तुम्भे दुई संसार गोटिए भिआई जा इच्छा ताहा तुम्भे कर कहिले सेहि निराकार ताहांको ठारु उपदेश पाइण प्रभु हृषिकेश निजर नाभि कमलरू ब्रह्मांकु जात करिबारु ब्रह्मांको हाथे देखी वेद होइण अत्यंत आनंद वेद को धरी चक्रधर सर्जना कले संसार वेदरे जहा लेखा अछि सेथिरु केते के जानिछि ब्रह्मांकु केते अछि जणा से वेद अटे अकलना साम अथर्व रुक जदू ए ज्ञान सबु सेहि वेदू कहिबी पद पद करी कह जा देवंकु एपरी वेदर प्रकारे श्री हरि ब्रह्मांकु कले अधिकारी मधु कैठब नामे दैत्य जात करिले गोपीनाथ ताहाकु मेदा मेदी कले जलर ऊपर मेलिले
ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ଅନ୍ଧାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସହିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶ ପବନ ପର୍ବତ କରିଲେ ସ୍ଥାପନ। নানা প্রকারে বহু জীব গঠন কলে ব্রহ্মা সর্ব কেতেক রখিলে জলরে কেতেক রখিলে স্থলরে কেতেক রখিলে গগন জীবকু রখি নানা স্থান এসবু জীবকু পালিণ রখিলে সাবিত্রী রমণ। এ রূপে কেতে কাল গলা দিনকু দিন শেষ হেলা জীবকু জীব কলে গ্রাস সকল জীব হেলে নাশ। ଏହା ଦେଖିଣ ବେଦ ବର ଜଣାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଛାମୁର ଯେତେକ ଜୀବ ଜାତ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନ ପାଇ ସବୁ ମଲେ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଭୟ ମିଶାଇ ଚାରି ଜଣ জীবঙ্ক ঠারে চারি ঠাই জ্ঞানকু কে জানিলে নাহি জ্ঞানকু পাইবে যে পরি উপায় করন্তু শ্রী হরি। ব্রহ্মাঙ্ক ঠারু এহা শুনি উপায় কলে চক্র পাণি। স্ত্রীঙ্ক গর্ভে প্রবেশিণ মাতা গর্ভরে দেলে জ্ঞান নিজর রূপর সদৃশ জীবঙ্ক মধ্যরে মনুষ্য ভিয়াণ কলে চক্রধর সেহেতু মনুষ্য শরীর মনুষ্য ঠারে জ্ঞান থাই অন্য জীবর জ্ঞান নাহি। মনুষ্য জ্ঞান পাই জ্ঞানী জ্ঞানরে জ্ঞান কথা জানি জ্ঞান পাইণ হেলে ভক্ত সর্বে ধরিলে ধর্মপথ। হরিঙ্ক নামরে বিশ্বাস জীবর দয়াটি অশেষ বিশ্বাস কথাকু জানিলে নাম ভজন মূল কলে। কেমন্ত পুরুষ শ্রীহরি জ্ঞানরে থাই চিহ্নি পারি নামকু ভজি যেতে মলে হরিঙ্ক দেহে লীন হেলে। সমস্ত জ্ঞান যোগ জানি তরিলে ভব তরঙ্গিণী বহু মনুষ্য হেলে লীন সংসার হই গলা শূন্য। সকল নর গলে চলি বিচার কলে বনমালী স্বর্গ ବୋଲିଣ ଭିଆଇଲେ ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। যেতে মনুষ্য মুক্ত হই হরি শরীরে থিলে রহি
ଶରୀରୁ କରାଇବାର ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସେମାନେ ହେଲେ ଦେବଗଣ ଧର୍ମର ମହିମାଏ ସନ ସେଥିରୁ କେ ହୋଇଲା ଇନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର से जगिला भंडार ता नाम होइला कुबेर जलरे जेहू अधिकारी वरुण नामटी ताहारी किए होइला बृहस्पति देवंक गुरु होइछन्ति किए से होइला पवन किए पाइला अग्नि नाम केते होइले मेघमाल केते कहेले दिगपाल ग्रह होइले केते भक्त जणे होइले जंतुनाथ जमहर दूत केते हेले तांकर पाशरे रहिले स्वर्गरे नाना नाम पाई देवता रूपे छंती रही नामकु न पारिबी कही 33 कोटी देवे सेही तांकर नथिबारु स्त्री विचार कले दैतारी 33 कोटी देवगण स्त्री बिहुने श्रीहीन हेमंत भावी नारायण जेते कंगे थिले लीन निजर शरीरु बाहार करिले प्रभु चक्रधर जेते देव गण थिले सबुଙ୍କୁ बांटी करिदेले देवतांको
ମାନେ ଭକ୍ତିଟି ମୋହରି ରାଜସ ତାମସ ଭକତ ଭୋଗର ଶେଷେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଲଭୀଣ ସାତ୍ବିକ ଭାବେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେଟି ବାହାରି ଜାନା ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ସେ ଗରିଷ୍ଠ ସେ ପୁରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ସେ ପୁରେ ଦେବତା ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁଗଣ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଅଛନ୍ତି ରହୀଣ ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ଯେତେ ଛନ୍ତି ଭକତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଅଟନ୍ତି ସାତ୍ବିକ ଧର୍ମ ଯେ କରଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ସେ ରହଇ ବିଷ୍ଣୁ ଗଣଟି ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ତେଜ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ନିଧେ ଥାନ୍ତି ରହି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ବାଧେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦୁଇପୁର ଭିଆଇଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ମୋ ଭକ୍ତ ଗଣଟି ଦେବତା ଅଜର ଅମର ସର୍ବଦା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଗଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ସଂସାରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ନାମକୁ ଧରି ଯେ ମରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସେବାରେ ମନ ଥାଇ ଅହିଂସା ଧର୍ମେ ଯେ ମରଇ ତାର ଜୀବନ ହୁଏ ଗତି କହିଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ଭକ୍ତିରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଭକ୍ତ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତିନି ଜଣ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ଯେ ବୋଲାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହେ ଲୀନ ହୋଇ ତାହାର ଜନମ ମରଣ କେବେଟି ହେବ ନାହିଁ ଜାଣ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ରହନ୍ତି ଦେବତା ସଙ୍ଗରେ ଅଧମ ଭକ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଜନ୍ମନ୍ତି ମାନବ ରୂପରେ କ୍ରମେ ପି ଧର୍ମ କଲେ ସେହି ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତରେ ରହଇ ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ ଧର୍ମ ପଥ ଧରିଲେ ଉତ୍ତମ ଭକତ ଦେବତା ଗଣଙ୍କର ନାରୀ ପୂର୍ବରେ ଥିଲେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ଶରୀରୁ ବାହାର କରାଇ ଥିବା ହେତୁରୁ ଭକ୍ତ ସେହି ତେଣୁଟି କାଳରେ ଗଣନା ହୋଇନାହାନ୍ତି ଭାବ ସିନା ଅମୋକ୍ଷ ଜୀବ ଏ ସଂସାରେ ଜନମୀ ଗୃହ ବାସ କରେ ବାସ କରିଲେ ଲୋଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାଳଟି ତାହାରି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲେ ଲୋଡ଼ା ସୁଖ ସୁଖରୁ ଜାତ ହୁଏ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରୁ ଶୋକ ପରାପତ ଶୋକରୁ ଲୋଭ ମାୟା ଜାତ ମାୟାଟି ତା ସମ୍ପଦ ହରେ
লোভর হই তা শরীরে লোভ পাশরে চিন্তা থাই চিন্তারে সর্বনাশ যাই চিন্তা যে মন্তে করে নাশ সে রূপে স্ত্রী করে বশ স্ত্রীকু পাইলে মানব ক্রমশঃ সকল বঢ়িব সে সবু বঢ়ি নীতি নীতি হইবে 25 প্রকৃতি প্রকৃতি গণে দিনু দিন হরাই নেবে বুদ্ধি জ্ঞান প্রকৃতি গণ বঢ়ি ଯିବେ জীবকু কেবে ন ছাড়িবে জীবর হইলে মরণ সেহু জন্মিব যেউ স্থান সে স্থানে প্রবেশিবে যাই তাহার পত্নী হেবে ସେହି କେହି କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବେ ଦୁହେଁ ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ିଥିବେ ତେଣୁଟି ପତ୍ନୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କହି ଅଛନ୍ତି ସର୍ବମୁନି। প্রকৃতি গহণ কুন ছাড়ি মায়া লোভরে থান্তি পড়ি নকরি ধর্ম উপার্জন নরকে হুয়ন্তি পতন সে মায়া অটই মন্তর ছাড়িবা শক্তি নাহি কার তেণু মানবী স্ত্রী কাଳ ଶୁଣ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାଳ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ କିଛ ଥାଇ ପୁରୁଷ ମନ ଦିଅନ୍ତି ମୋହି ତାହା ମୁଁ କହୁ ଅଛି ଶୁଣ ମୋହନ ବଶ ଉଚାଟନ স্তম্ভন ଏହି ପରିଚାରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଶେ ଥାଏ ପୁରୀ ସେ ଯୋଗୁ ପୁରୁଷ ମନକୁ ଭୁଲାଇ ନିଏ ଆୟତକୁ ପୁରୁଷ ତେଣୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ପାରେ କରି ସ୍ତ୍ରୀ କଟାକ୍ଷ ବାଣରେ ପୁରୁଷ କାମେ ପୋଡ଼ି ମରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ନାରାୟଣ 33 କୋଟି ଦେବଗଣ যক্ষ যে গন্ধর্ব কিন্নর রাক্ষাস নাগাদি খেচর কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী স্ত্রীঙ্ক প্রেমে সর্বে সুখী স্ত্রীঙ্ক প্রেমে হই ভোଳ খটি অছন্তি পাদ তଳ এ চারি শস্ত্র স্ত্রী পাই পুরুষ মন নিয়ে মোহি স্ত্রীঙ্ক বন্ধনে পুরুষ পড়ি রহନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଶ জীবন্তে বন্ধনে রহନ୍ତି ভক্তি কথাকু পাশরନ୍ତି।
ଚିନ୍ତା ସେ କରୁ ଥାନ୍ତି ଧନ ସ୍ଥିର ନଥାଏ ତାଙ୍କ ମନ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଲୋଡ଼େ ସୁଖ ସେ ସୁଖ ଯାଏ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଣ ହୁଏ ବଣା ଏ ଅଟେ କାଳର କଳ୍ପନା ଆଶା ପ୍ରକୃତି ଲୋଭ ମାୟା ଏମାନେ ଜୀବ ରଟି ଯାୟା ଭାରି ଯା ହୋଇଣ ଜୀବର ପଢ଼ାଇ କୁହୁ କମନ୍ତର ସର୍ପକୁ ଧୂଳି ହାତେ ଧରି ତାକୁ ମନ୍ତର କଲା ପରି ସେ ପହରି ମନ୍ତ୍ରେ ପୁରୁଷକୁ ଆୟତ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ହୃଦେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେବେ ଚିହ୍ନି ପାର ଚିହ୍ନିଲେ ପାଇବ ନିର୍ବାଣ ଯାହା କହିଲି କର ଜ୍ଞାନ ସକଳ ଆଶା ଦୂର କର ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ ନାମ ଧର জীব উদ্ধার কেউ পরি বিয়র্থে দিন যায় সরি ভাবনা করি জীব হৃদে হরিଙ୍କୁ স্মরিলে আনন্দে দুহেটি হইবে উদ্ধার জনম নাহি পুনর্বার নিশ্চয় হেব স্বর্গবাসী দেবগণরে জীব মিশি ধর্ম ন করি পাপে পড়ি লোভকু ন পারিলে ছাড়ি আশারে লোভরেটি জাণ যদি মরন্তি নরগণ পুଣି মর্ত্যরে জন্ম ହୁଅନ୍ତି নানাদি দুঃখକୁ ପାଆନ୍ତି ଦୁହିଁଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀର ରୂପରେ ନହେଲେ ମାନବ ଶରୀର ଲଭି ଜନ୍ମିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁହେଁ ଜନମି ହେବେ ମୃତ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବାର ଦାନ ଧର୍ମ ସକଳ ତାଙ୍କୁ ଯାଏ ଜଣା କରିଥିବାର କଳପଣା ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଯେତେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥେ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିବାରୁ ଅନ୍ତରଯାମୀ ସେ ହେତୁରୁ ନାମକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେହୁ ତାଙ୍କ ମହିମା କେବା କହୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶରୀରେ ଲୀନ ହୋଇ ପୁଣିଟି ଜୀବଛନ୍ତି ପାଇ ସେହିମାନେଟି ଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଛନ୍ତି ବାସ କରି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି କାଳ ମୋହର ଭକତ ସକଳ ମାନବ ସ୍ତ୍ରୀ କାଳ ଅଟେ ଚାଲନ୍ତି ନାନା ନଟକୁଟେ ଦେବତା ମାନବ ବନିତା ନୁହନ୍ତି କାଳରେ ଗଣିତା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନାରୀ ପୂର୍ବେ ମାନବୀ ଦେହ ଧରି
ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜନମ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ କାଳ ଧର୍ମ କଲେ ଭ୍ରମୀଣ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ମାନ ହରିଙ୍କ ନାମେ ହୋଇ ପ୍ରେମ ତପସ୍ୟା ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କରି ଜୀବକୁ ଦେବାରୁ ଉଦ୍ଧାରି ତାହାର ସୁକୃତ ଫଳରେ ଲୀନ ହୋଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଠାରେ ଯେବେ କରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ତାହାଙ୍କୁ କରାଇ ବାହାର ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଯେତେ ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପଣ ଭକତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେତେ ବାହାର କରି ସେହି ମତେ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ବାଣ୍ଟିଣ ଦେଇ ଦେଲେ ଆପେ ଏଣୁ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ମାନବୀଙ୍କ ପରି। ମାନବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ କାଳ ଦେବତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ନ ଭୁଲ ଜୀବର କାଳ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ଦିଏ କରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ଧନ ଜନ ନ ଜାଣେ ଜୀବର ନିର୍ବାଣ ଜୀବନ ମୋକ୍ଷ ନ ଜାଣଇ ଜାଣିଲେ ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ନିର୍ବାଣ ପଥ ତାକୁ ମିଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ହେଲେ ଜାତ ସର୍ବଂଶ ହୋଇବେ କୁରୁତାର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀର କଠିନ ସେମାନେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯେବଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତି କରେ ଅତି ସହଜେ ସେ ହୁତରେ ଏଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ତା ଲାଗି ପୁରୁଷ ତରିବ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବଡ଼ ଆଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ମତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ଥିର ହୋଇବେ ନାହିଁ ତର ତର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅଇ ତୁରିତ ପୁରୁଷ ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକଟି ଜାଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଳନା କଲା ପରି ପୁରୁଷ ନ ପାରେ ତା କରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ଯେ ପଥ ସେ ପଥେ ଚଳିବେ ତୁରିତ ସ୍ତ୍ରୀଟି କାଳ ବୋଲିବାର କହିଲି ତୋହର ଆଗର କହଇ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଧମ ନ ଲାଗୁ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ ଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ଭାଗବତେ।
କହଇ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଧମ ନ ଲାଗୁ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ ଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ଭାଗବତେ ଯାହା ସେ ଲେଖା ଅଛି ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ରହି ଦୋଷ ନ ଧର ସୁଜ୍ଞ ଜନ करे मु कोटिए प्रणाम। इति श्रीजीव मुक्ति भागवते मुक्ति पुराणे प्राकृत प्रबंधे पत्नी काल अस्त्र शस्त्र कथने शिव नारद संवादे नाम चतुर्दशोऽध्यायः।